All right. Welcome back to the church history study. Bienvenidos a estudio de la historia de la iglesia. Lo siento por ese ruido. Yeah, sorry we got some construction going on today. Tenemos algo de construcción por el fondo. Who would like to open us up in prayer? Si alguien puede orar para empezar el estudio. Señor Dios, te damos gracias por estar aquí de nuevo para poder compartir este maravilloso estudio. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por el tiempo que Archie ha dedicado a prepararlo. Y te pedimos, Señor, por los que no están por diferentes razones, porque tú los cuides y los bendigas. Y muy especialmente hoy por los recién casados que tenemos con nosotros. Amen. All right. But... All right, yeah, Kristen's got like 100 new vocabulary words today. So, I have to apologize because this is going to be mostly lecture today. Que lo siento, es más como un estudio de clase, como que estamos en aula. I have some group questions at the end. Pero hay preguntas por el final. But I want you guys to feel free to interrupt me, ask questions, give insights that you might have, like, oh yeah, that reminds me of that, or whatever. Por el grupo que te siente libre para preguntar preguntas o hacer comentarios. So over the past several weeks now, we've been talking about this humongous shift that has happened within the church. Por las últimas semanas lo hemos estado hablando de ese cambio en la iglesia que ha sido muy grande. When Constantine becomes the emperor and Christianity is legal and eventually made the official Cuando Constantino church, fue el emperador y ya el cristianismo fue legal y también era la religión del Estado. And I think it could be argued that this is the biggest change that the church has ever had to make, even up until present day. Hay gente que dice que eso era el cambio más grande que la iglesia tuvo que hacer en todos los años de la iglesia, hasta el día de hoy. So the church went from being poor, persecuted, powerless, and premillennial. Entonces la iglesia era pobre, perseguido, sin poder y premilenial, torpe. To prosperous, protected, powerful, and postmillennial. A una iglesia próspera, protegida, poderosa y postmilenial. Which is a position that the church, which we call Christendom, will keep for the next 1,000 years. Y esa posición en la iglesia sería por los próximos 1000 años. But the church was deeply divided. Pero la iglesia fue muy dividida. There were those like Bishop Eusebius who saw the rise of Christendom as the hand of God in the world. Había como el obispo Eusebio que dijo, bueno, eso es en mano de Dios, que tenemos el cristianismo que está aumentando. And other Christian leaders saw this as a compromise with Satan. Pero otros cristianos dijeron, no, eso es un compromiso con Satanás. Because Jesus described the gate to heaven, the road to heaven, as being very narrow and only few find it. Porque Jesús dijo que la puerta del cielo es muy estrecho y hay pocas personas que lo encuentran la puerta. But the church of the Roman Empire was massive, with multitudes flooding in. Pero la iglesia del Imperio Romano era enorme, con un montón de gente. And a lot of people were converting for selfish reasons, to be famous or prestigious or powerful. Y había mucha gente que se convirtieron por razones que eran egoísticos, solamente para ser más prosperoso o más rico. Some of the bishops began fighting for power. Y algunos de los obispos estaban peleando entre ellos por el poder. And so the church makes a huge shift. So now the rich and the powerful are ruling the church. Entonces ahora puede ver que son los ricos, que son los líderes de las iglesias. And you have to remember, up until this point, the church was being persecuted for the last 300 years. Y tenemos que recordar, por los últimos 300 años, la iglesia fue perseguida. And many of the Christians viewed this comfortable lifestyle and the security
of Rome as being the enemy of the true faithful of the church. Y muchos de los creyentes pensaron que el Imperio Romano y ese tipo de vida tan cómoda era como el enemigo del cristianismo verdadero. And so they saw it as a trap from Satan. Entonces lo ha visto como una trampa de Satanás. And the question arose, how can one truly worship or follow Christ in this environment? Y la pregunta era, ¿cómo alguien puede seguir a Cristo sinceramente en ese tipo de ambiente? And many of them found the answer in the monastic movement. Y muchos de ellos lo han encontrado la respuesta en ese movimiento de monatismo. So monasticism, which we're going to talk about, the rise of monasticism, in effect was a lot of Christians trying to escape this environment of the Roman Empire. Entonces, ese movimiento monacto, se puede decir también, era los cristianos que estaban intentando escaparse del ambiente en el Imperio Romano. To leave everything the world had to offer behind. Entonces eso era como dejar todo lo que ofrecía el mundo por detrás. And in the process to dominate the body with its sinful passions and all the temptations of the world. Y eso era dominar el cuerpo con todas las pasiones y tentaciones que tiene y huir del mundo. So you can kind of think of the monastics as the church's form of the Essenes. Entonces la gente de ese movimiento monástica pueden decir que son como la iglesia de los esenios. Who were the Essenes? Los esenios, ¿quién era? They were the people that distanced themselves from the rest of the world. And Which people? they were. What are you talking about? Which people did distance? What kind of people were they? Oh, they were. They were one of the Jewish sects. Yeah. They were Jews that separated themselves from the world. Una secta judía que estaba separada de todo el mundo. So this was pretty much a replication of that within the church. Y eso era básicamente una replicación de eso entre la iglesia. So while multitudes were pouring into the church, hundreds and thousands were fleeing into the desert. Mientras que un montón de gente entró en la iglesia oficial, muchos de los cristianos estaban huyendo al desierto. So you have the rise of Christendom, and alongside that you have a mass exodus. Entonces el ascenso de cristiandad y por el otro mano un éxodo al desierto. But monasticism didn't start with Constantine. It's before that. Pero ese movimiento monástico no empezó con Constantino. It goes all the way back even before Christianity. Eso fue antes del cristianismo. Prophets in the Old Testament oftentimes took ascetic vows. Muchos Live de a los profetas en el lifestyle. Antiguo Testamento también era gente que han tomado como un juramento de ser ascética. And some of those prophets lived separate lifestyles from the world. Y vivía una vida separada del mundo. We see this with John the Baptist. Podríamos ver eso con Juan la Bautista. He was one of those, he's called the last Old Testament prophet, and he lived an ascetic lifestyle apart from the world. Ellos llamaban a Juan la Bautista como la última profeta del Antiguo Testamento y él, como era escenio, vivía fuera en el desierto, fuera del mundo. But wasn't he in Essen? Wasn't he? Mm-hmm. He was. So when did Essen become? When did it did it evolve to aesthetic, or was it? It started out as being ascetic, because remember John the Baptist ate locusts and wild honey. Mm-hmm. So it always was aesthetic. Mm-hmm. Yeah. And the word Essen or the group Essen came in just during the time of that. Right. Mm-hmm. Well, but the Essenes were around. The reason they speculate that John the Baptist lived with them is because his parents were so old, so they would have died, and the Essenes adopted John the Baptist is the theory. Because they lived out in the desert and community. And then we even see Jesus spending times of solitude, like he spent 40 days in the desert. Podríamos ver a Jesús también, que ha pasado tiempo solo en el desierto, 40 días estaba.
And in the early church, we saw how there was a lot of widows to take care of and a lot of virgins, and these were people who had the gift of celibacy, so they didn't get married. Entonces había gente que tuvo esa don de ser célibe, y esa gente era como vírgenes que dedicaba a la iglesia, al templo en esta época, y también viuda. And even some of the great Christian philosophers like Origen, he lived a very ascetic lifestyle. Y muchos de los filósofos también como Orgines vivían una vida ascética. Which is interesting because he taught the emperor's mother. Y él era lo que enseñó a la madre del emperador. And some of the Gnostics were living the most severe ascetic lifestyle because they were trying to suppress the evil body, remember? Y muchos de los gnósticos estaban viviendo ese tipo de vida porque pensaron que su cuerpo era malo. And then Paul tells us in Scripture, it's better not to get married in this time than to get married. But if you can't resist getting married, go ahead and get Y married. hasta Pablo dijo, es mejor que no te casas porque en esta época como que estamos viviendo los últimos días. So Mejor que no te casas. obviously there are some people within the church who are called to be celibate. Entonces, obviamente hay gente dentro de la iglesia que tiene el don de ser célibe. Now you have to, El don. the gift. So you have to put yourself in this mindset. Entonces, tiene que pensar en esa forma de pensar. But I mean, I As- think that it's not a gift. I think that it's more like a decision, a compromise that you do with yourself, but not a gift. Well, I It's a think gift. it's a gift. There's a lot of people that believe that it is a gift, and so some people have that gift, but then it doesn't mean that everybody, like the Roman Catholic priest, has the gift, so they struggle, whereas the people that have a gift don't struggle as much. Eso es creencia de la iglesia en general, que hay don y la gente que tiene don no tiene tanto lucha, no tiene tanto tentaciones. Pero otra gente, aunque que haga una decisión para Cristo, vivir una vida así, no tiene este don, entonces lucha más que el otro. But you have to put yourself in the mindset of these early Christians who were premillennial, extreme premillennialists. Tiene que pensar como ellos, como era premillennial. If the end is near, as most of the Christians believed, then getting married is not that important. Entonces pensaron que ellos mismos estaban viviendo los últimos días, que ya llegará Jesús, entonces no fue tan importante casarse, tendrá niños, todo eso. If you have the expectation that Jesus is going to return in your lifetime, then getting married is not as big of a concern. Entonces, si eso es tu expectativo, tú vas a pensar, entonces no voy a casarme porque yo quiero estar en la obra de Dios completamente, 100%. And so we can see that remaining celibate in this life kind of gives testimony to the coming kingdom. Entonces, para ellos era ser célibe, era como que ellos estaban dando testimonio del reino que vendrá. And remember, the Stoic philosophers taught that all passions were the enemy of wisdom. Y recuérdate que los estoicos, que era filósofo, que ellos creían que todo lo que era de pasión no permanecía de sabiduría. And sex, as you know, leads to great passion. Entonces, el sexo, como tú ya lo sabes, llega a la pasión. So there were many church leaders during this time who wanted to make ordained offices celibate. Entonces había mucha gente en esa época que ya estaba diciendo, entonces la gente que son los líderes de la iglesia tiene que ser célibe. And so this, hang on. Those days. And so this is the issue that was taken up, one of the issues that was taken up at the Council of Nicaea in 325. We'll talk about that in 2 weeks. Eso era uno de los asuntos en el concilio nicene en 325, ese asunto si debe de casarse los líderes de la iglesia.
But Salud. all the way back to the beginning of Christianity, you can find monks living isolated in the desert. Pero desde el principio del cristianismo había monjes que estaban viviendo en el desierto isolado. So the Egypt desert was the most popular destination for the monks. El desierto en Egipto era el más popular desierto. So the word monk comes from the Greek word monachos, which means solitary or alone. Entonces esa palabra viene de la palabra griega el monachos, que significa una persona solitaria o solo. The very early monks were searching for solitude. Y casi todos los monjes primitivos estaban buscando soledad. They considered society to be a distraction Ellos han visto a la sociedad como una distracción, with a lot of temptations, mucha tentación, and they wanted to wait for the Lord's return. y quería esperar la venida de Jesucristo. And these were called the Eremitical monastics. Y esa gente en Eremítico. español es eremítico, Which means hermit monks. que son como, ellos son como, viene de ermitaño. And how do they justify that with Genesis? What do you mean? Well, God said, created woman, because he knew man shouldn't be alone. Well, they're not saying that marriage is bad. They're just saying they believed that Jesus was returning, so there was no point in, and within the, what's the word called? Revelation in Spanish? Apocalyptic writing. Within apocalyptic writing, things are going to get really, really bad in the end for believers. And so if things are going to get really, really bad in the end for believers, then to be married and have children and bring a family into that environment would be irresponsible in their mind. Well, so difficult. Yeah. So that's the way they kind of saw it. But we'll talk about at the end what are the positive and negatives of this. Entonces vamos a hablar más adelante qué son los positivos y negativos de esa forma de pensar. These early monks were called Inchronite monk, which means fugitives. It's the only word they had for them because the only people escaping out to the desert during these times were people trying to have tax evasion from the Roman Empire. So it kind of got applied to the monks La too. palabra era anacoreta y eso significa fugitivo. Como que ellos fueron fugitivos al desierto porque también no solo estaban huyendo a las distracciones, pero también no pagaban impuestos por el Imperio Romano. We don't know who the first monks are, but the rise of monasticism is accredited to Paul the Hermit and Anthony. Creímos que los primeros dos eran Pablo ermitaño y Antonio abad. So Paul and Anthony are the founders of monasticism. Entonces ellos son como lo que ha fundado monasticismo. We don't know a lot about him. All we know comes from Jerome. Do you guys know who Jerome is? ¿Alguien conoce Jeromino? He is the author of the Latin Vulgate. Jeromino era el autor de solo dice el Vulgate latino, Vulgate. The Vulgate. La primera Biblia en latín, el Vulgate. And so all we know about Paul is almost entirely legend. Entonces todo lo que nosotros sabemos de Pablo era básicamente leyenda. But we do know that he escaped to the desert to flee persecution. Pero sabemos que él escapó al desierto para huirse de la persecución. Remember how severe the persecution was in the 3rd century, and you had a lot of people fleeing to the desert. Porque recuérdate como que había mucha persecución en el 3er siglo y había mucha gente que se fueron al desierto. He spent his time in prayer, Él estaba ahí orando todo el día and he survived almost 100 years on dates. y bebía 100 años solamente comiendo dátiles. And so he lived, his only visitors were beasts and one hermit monk, Anthony. Sus visitantes era solamente bestia y otro hombre, Antonio.
And so that's pretty much all we know about Paul. Eso es lo que sabemos de la vida de Pablo. And so the story of Anthony comes to us from Athanasius, which is one of the heroes of the faith. Entonces la historia de Antonio viene por Ateneas, que era como héroe de la fe. We know a lot more about him. Entonces sabemos mucho más de la vida de Antonio. And so he was born along the Nile River near Alexandria Él nació en Egipto, cerca del río Nile, cerca de to a Alejandría, rich family. y tuvo una familia muy rica. And his family died and left him and his sister a huge inheritance. Se murió su familia, sus padres, y lo ha dado una herencia muy grande a él, Antonio, y su hermana. And then he converted to Christianity and read out of Matthew 19. Él convirtió a cristianismo y leyó a Mateo 19. So let's look at Matthew 19 verses 16 through 30. Vamos a ver Mateo 19, 16, 16 to 30. 16 a 30. H, you want to read that for us? 16 to 30. Behold, one came to him and said, Good teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life? He said to him, Why do you call me good? Nobody's good, but one that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. He said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not offer false testimony. Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have observed from my youth. What do I still lack? Jesus said to him, If you want to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. But when the young man heard the saying, he went away sad, for he was one who had great possessions. Jesus said to his disciples, Most certainly I say to you, a rich man will enter into the kingdom of heaven with difficulty. Again I tell you, it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. When the disciples heard it, they were exceedingly astonished, saying, Who then can be saved? Looking at them, Jesus said, With men this is impossible, but with God all things are possible. Then Peter answered, Behold, we have left everything and followed you. What then will we have? Jesus said to them, Most certainly I tell you, that you who have followed me in the regeneration, when the Son of Man will sit on the throne of his glory, you also will sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Everyone who has left houses, or brothers or sisters, or father or mother, or wife or children, or lands for my name's sake, will receive 100 times and inherit eternal life. But many will be last who are first, and first who are last. So Anthony fulfilled this commandment of Jesus. He saw himself as the rich young ruler. Entonces Antonio quería cumplir este mandamiento de Jesús porque él ha visto a sí mismo como el joven rico. So he gave all of his wealth and possessions to the poor, only leaving a small portion to take care of his sister. Entonces ha dado todas sus posesiones y su dinero a la gente pobre, y solamente dejó un parte de dinero para su hermana. But then he came upon Matthew chapter 6, Pero ya sigo leyendo y ha leído Mateo 6, verses 19 through 34. era versículos 19 a 34. 6, 19 through 34. 6, 19 a 34. Ada, do you want to read that in Spanish? Ada lo va a leer en español. 19 to 34. No acumulen para sí tesoros en la tierra. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se maten a robar. Más bien acumule para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se metan a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro,
O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, de qué comerán o de qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no habrá mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los páganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. So after reading this, Después de leer esto, Antonio he gave the rest of his money to the poor ha dado todo su dinero a pobres and sent his sister to live with the virgins and the widows. y lo ha enviado a su hermana a vivir con las vírgenes y la viuda que estaba en la iglesia. And left to the desert. Y ese fue al desierto. He learned how to survive following Paul, the hermit. Él aprendía cómo sobrevivir en el desierto de seguir a Pablo. But, it was really hard for him, and he Era muy regretted difícil. oftentimes giving up all of his wealth. A veces sentía un poco mal de dar todo su dinero. But he saw this as a huge temptation and responded each time by fasting for several days at a time. Pero lo ha visto, ha sentido como una tentación grave, entonces su respuesta siempre era ayunar varios días. Eventually, he left his elderly friend and he traveled to a cemetery and he lived in a tomb. Y eventualmente se fue solo a vivir en una tienda de campamento por fuera. Every few days, some people would bring him some bread and leave it outside the tomb, and that's what he ate. Cada 3 días así la gente vinieron con un poquito de pan y así es como bebía. Anthony was tormented by demonic visions. Antonio tuvo visiones demónicas. And one time, according to Athanasius, Satan himself manifested himself and beat him up to a pulp. Y incluso Ateneas dijo que una vez Satanás sí mismo llegó a visitar a Antonio y lo ha dado tanto pegamiento, lo ha pegado tanto que tuvo que ir a la ciudad a recuperarse. He was beat up so bad that he had to go to the city to recover. Para curarse tuvo que ir a la ciudad. And then when he was 35 years old, he decided that the cemetery was not far enough, and so he moved even further into the desert. Y como él estaba viviendo en un cementerio ahí cerca de la ciudad, dijo, no, yo tengo que irme más profundamente en el desierto. Entonces se fue más profundamente. He found an abandoned Roman fort, similar to the picture I sent to you guys Se ha on WhatsApp. encontrado a una fortaleza pequeña, como que él ha enviado una foto de una fortaleza pequeña y ahí es donde vivía. And he locked himself inside for 20 years. Y él estaba allí por 20 años encerrado. And then people come and visit him and deliver food to him through a small window. Y mucha de la gente vinieron a visitar a él para darle comida por una ventanita. The church gave him the title, there's an official title in the church for some people, an athlete of God. Comes from Paul's writing. Entonces, su título o el título de la iglesia que él fue como atleta de Dios. Well, believe it or not, these monks became famous. Entonces,
cree o no lo cree, todos estos monjes ya son muy famosos en el día de hoy. And people began searching for them in the desert. Y en esa época también ellos fueron famosos, entonces había gente que se fueron al desierto a buscar a ellos. And each time people would find him, he would move further and further out into the desert. Y Antonio, cada vez que alguien lo ha encontrado, él se fue más profundo al desierto para estar más solo todavía. But as he got older, he gave up and he allowed them to stay with him as long as they did not come to visit him too Como often. que ya era mayor, no quería mudarse tanto, entonces dijo, vale, tú puedes vivir cerca de mí, pero no viene a visitarme mucho. He visited Alexandria twice in his lifetime. Se fue a Alejandría 2 veces en su vida. The first time was he came with all the monks to offer up their lives as martyrs to the emperor during the La primera persecution. vez ellos se fueron durante la época de la persecución a ofrecer su vida como mártires. But the emperor refused to martyr them, saying that people as ragged as them did not deserve the honor of El martyrdom. emperador dijo, no, tú no eres digno de ser matado para Cristo porque mira cómo eres tan sucio, tan pobre. And the second time he visited Alexandria was to defend himself against a heretic who said that he had sided with him. Y la segunda vez que fue a Alejandría era solamente en defensa para decir, yo no soy un parte de eso herético. Había un herético que dijo que Antonio era a su lado, pero no era correcto. He died in 356. Before he died, he allowed 2 monks to take care of him. Él murió en el año 356, pero antes que murió sí permitió 2 monjes que estaban allí cuidándole. And How old was he? How old? I don't remember. ¿Cuántos años? I don't know. Well, you said the date of when he was born, but I don't remember. Did I? I don't remember. I think that he probably was had some mental disease or something. That's not normal. Well, that style of life, like That was normal for this time period. It was normal within the church, trust me. Hundreds of people thousands of people were doing it. So Era como muy popular en esa época. Yo estoy de acuerdo con Ada, eso no es algo que a mí me gustaría hacer, pero... And they really must have thought that the time. they thought Jesus was You know coming. that sort of when you're hanging on a telephone call and you're waiting for them to answer, you're like, Right. I'll just give it another count of 10, another count of 10. You're like, okay, another day. We'll give it another day. I'm sure they really thought that the time was now. Right, they did. Every year it was another No, year. ellos creían que vendrá Jesús pronto y siempre era como un día más, un día más. Even like thinking that God is coming soon, I don't think that you have to do all those things to please God. They weren't trying to please God. I mean, they were trying to please God, but it was more for themselves. You think they enjoyed this lifestyle? Mm-hmm. Que puede ser que ellos disfrutaban de esta vida. Because they have Well- mental disease. No. So Anthony ordered that those 2 monks that buried him a vow of secrecy that they would never reveal where he was buried. Entonces Antonio dijo, tú tienes que jurar a los monjes que no vas a decir a nadie dónde estoy enterrado. And Entubado. he asked them to give his only possession, which was his cloak, to his friend Athanasius, Bishop Entonces dijo, Athanasius. solo quiero dar a mi única posesión, que era su manta, a Ateneas. Which Athanasius really prized, that cloak. Y Atenea lo dijo, ay, qué bueno, qué honra. When Constantine came to power, new monks fled to the desert in unprecedented numbers. Entonces, durante la época de Constantino había muchos monjes que se fueron al desierto. Some historians have jokingly said that there were more Christians living in the deserts than in the city. Hay estudiosos que han dicho de Roma había más cristianos en el desierto que había en la ciudad. There were literally thousands of Christians living in the Que había desert. miles de ellos viviendo en el desierto. And as their population grew, they began growing gardens to survive in community.
Entonces, como que estaba aumentando su población, también empezaron a vivir en comunidad. And they weaved baskets and they weaved rugs to trade for bread and oil. Ellos lo hicieron como cesta y también alfombra para que hacer intercambio, aceite y what was it? Oil, Pan. Bread. aceite y pan. And they prayed and recited scriptures while they worked. Y oraba mientras que estaba trabajando y estaba rezando escritura todo el día. And these desert monks only ate bread, fruit, vegetables, and olive oil. Solo comía pan, fruta, verdura y aceite de oliva. The only thing they owned was an article of clothing and their sleeping Y mats. solo tuvieron dos posesiones, uno que era un artículo de ropa y esa como es estera para dormir. And so they would teach each other entire books of the Bible from memory. Enseñaron a los unos y los otros cómo memorizar un libro entero de la Biblia, Especially the Psalms. especialmente los salmos. And so this was a great contrast to the bishops who were living a life of luxury and power. Entonces eso era muy diferente de cómo vivían los obispos, que estaban viviendo en lujo y con mucho poder. And so the monks' worst fear in life was that God was going to ordain them to be an elder or, heaven forbid, the worst thing possible, a bishop. Entonces a los monjes, como ellos tenían esa forma de pensar, siempre decía, ay, qué malo sería si Dios me dice que tengo que ser un líder, un anciano de la iglesia, o menos mal más todavía un obispo de una iglesia. And some of them were ordained in the ministry, but it was against their will. I mean, some of them cried at their ordinations like that was their Algunos worst de los thing that monjes could happen to fueron them. ordenados en la iglesia, pero mientras que fueron ordenados estaban llorando porque eso no era lo que querían. And for them, the worst downside of not being ordained was that they could not participate in communion, which was the biggest part of the worship service. El dolor más para ellos de no ser ordenado era que no podía participar en la Santa Cena. So some of them would walk to the closest church on Sunday, participate in the meal, and then go back. Entonces algunos de ellos sí se fueron andando a la iglesia cerca de ellos para participarse en la cena y el culto de la iglesia. So the next monk I want to talk about is Pachomius. Y la próxima con quien que vamos a decir Pacomio. He lived from 292 to 348. Y él vivía desde 292 a 348. And so eventually, as more and more monks fled into the desert, they began practicing communal living. Entonces, como que había tantos monjes que se fueron al desierto, empezaron a vivir en comunidad. And so as they started living in community, these monks became referred to as Cenobitic monks, which are two Greek words stuck together. It means common life. Entonces, mientras que vivían en comunidad, en español dice cenobitas, y eso viene de dos palabras en griega que significa vida en comunidad, ¿no? Mm-hmm. And so Pachomius was pretty much the father of the Cenobitic monasticism. Entonces, Pacomio era como el padre de monatismo de cenobitas. He was raised by pagan parents. Y él criaba con padres que eran paganos. And he was forced to join the military. Y él fue esforzado a ser un parte del militar. And him and several of his soldiers were discouraged, and a group of Christians would come to visit and encourage them and show them hospitality. Y muchas veces él y los demás soldados fueron desanimados y vinieron cristianos y are they monks? No, they were just Cristianos Christians. que estaba dándole de comer y animando They a might have been ellos. monks.
But he vowed that if he made it through the military alive, he would dedicate the rest of his life to serving God. Entonces él juró, si yo puedo llegar a punto de jubilarme de militar, yo voy a dedicar mi vida al servicio del Señor. And then, so when he did leave the military, he became one of the Ancronite monks. Entonces cuando se fue de militar, era uno de los fugitivos anacoreta monje. He moved alone, and his brother John joined him. Y él vivía solo y luego vino su hermano. But he didn't feel like he was serving God correctly by living alone. Pero decía, no estoy sirviendo a Dios correctamente viviendo solo. And so God sent him a vision that he was to serve mankind. Entonces Dios lo ha enviado una visión que él tuvo que servir a los hombres. And so through this, he developed the first monastery in Entonces por 320. a través de esa visión, él entonces empezó el primer monasterio. He was very strict and very disciplined with all the monks. Y él era muy estricto, muy disciplinado con todos los monjes. And all monks had to have mutual service. Y todos los monjes también tuvieron que servir al uno y al otro. Which means that even the one with the most authority had to serve the least. Hasta los que estaban en los puestos de liderazgo también tuvieron que servir a los demás. So they lived in seclusion, they held corporate worship. Vivía isolado, pero también tuvieron adoración juntos. And they held everything in common. Y tuvieron todas las cosas en común. So he founded several monasteries. Entonces él fundó varias And his monasterios. sister Mary founded several monasteries for women, widows, and virgins. Y su hermana también María, ella también lo ha fundado un monasterio que era para mujeres como vírgenes y viudas. The head of each monastery was called the superior, and under them were his deputy. En cada monasterio había un superior que era el líder del monasterio y debajo de ellos un diputado. And then above them were the abbots, which comes from the word for father, so they were over several Y los monasteries. que eran guiando a varios monasterios eran abot. Abotes, correcto en español, abot. Abad. And so none of them were ordained, and so a priest would deliver communion to them on Sunday. Pero ninguno de ellos fueron ordenados, entonces tuvieron que venir a cada uno de los monasterios un cura que vino para dar la Santa Cena. And if you wanted to become a monk, you had to prove it. Y si tú querías ser un monje, tenía que hacer una prueba. And so they made you stand outside and beg for entrance for several days. Entonces la prueba era venir a la puerta del monasterio y hacer como rogando para entrar, pidiendo para entrar 3 o 4 días. And then these candidates were taken in, and they would be placed under another monk who would show them how to live. Entonces cada candidato que sobrevivió la prueba se entró en el monasterio y otro monje estaba enseñando a él la vida. Now you can see this as an extreme pendulum over here, but it was a reaction to the extreme lack of discipline and lack of dedication to God Puede over on the ver other que esa side. forma de vivir era muy estricto, era por aquí, pero también se puede entender que el Imperio Romano de Constantino, la iglesia ahora, era aquí como con mucha riqueza y mucho lujo. One of the good things about the monasteries is they offered Christians protection that were fleeing from persecution, like Athanasius did. Sí, en muchos de en monasterios ellos fueron la gente que estaba protegiendo a los fugitivos que se fueron del Imperio Romano por persecución. And Jerome, the author of the Vulgate, eventually became a monk himself. Y Jeromino, que era el autor de el Vulgate, But él también fue monje en el final de su vida. today, every monastery has their own rule, and that was developed by Pachomius, and it was called the Ascetica. Cada uno de los monasterios ahora tiene su propia regla o orden de monasterio, y eso fue hecho por medio de quién?
Pachomius. De este Pacomio. And so today every monastery has their own rule. That's how they live. Entonces Pacomio dijo, tú tienes que hacer las reglas de este monasterio y toda la gente, incluso que está dentro, tiene que vivir así. So there's only one more monk I want to talk about, Martin of Tours. Y solo hay un monje más, se llama Martín de Tours. And he became a Christian at a very early age, and his father forced him into the military. Fue cristiano muy joven, pero su padre también lo ha esforzado a ser militar. And on one of his military campaigns, a shivering beggar came and asked him for alms. Y una vez que estaba allí por una campaña militar, alguien muy pobre, un peregrino, vino para pedir dinero. And he didn't have any money to give him, so he took his cape off and ripped it in two and gave him half of his cape. Él no tuvo dinero, entonces se ha quitado su manta y lo ha echado en dos pedazos para dar uno al peregrino. And so he received a vision from Jesus where Jesus said, "Inasmuch as you did it for one of the least of these my brethren, you did it to me." Entonces él recibió una visión de Jesús después de eso y dijo, en más que tú haces algo para la gente pobre, tus hermanos están haciendo esto para mí. And so this is the origin for the word chapel. Entonces eso viene el origen de la palabra capilla. And so the chapel, he tore off half of his cape, so it comes from the word cape. So Lo siento, ¿cómo es el cape? Lo que usan los toreros. Capote. And so, entonces capote, tenía que usar capote porque a él ha chapel, separado su capote, entonces viene la palabra capilla. So a chapel is a small church. Entonces una capilla es una iglesia pequeña. And those who serve in the chapel are called chaplains. Y los que está sirviendo en la capilla son capelanes. And when leaving the military, Martin became a monk. Entonces Martín, cuando se fue de militar, también fue un monje. And then when the bishop of Tours died, many wanted to ordain him to be a bishop, which was probably not his ideal thing. Entonces cuando el obispo se murió de Tours, había mucha gente que ha dicho, entonces vamos a elegir a Martín para ser obispo, pero tú sabes que él no quería ser obispo. And this caused a huge stir, a big fuss, because there were a bunch of Christians who did not want him promoted to bishop because he was ragged and disheveled and dirty. Entonces eso era un problemita porque él era tan pobre, solo tuvo un poquito de dinero y uno solamente manta y sucio, entonces la gente decía, ¿este por el obispo? And so they thought that his appearance would diminish the position of bishop. Entonces decía, si él es el obispo, entonces eso sería como ver mal para nosotros. But when they were deciding on this, they came across Psalm 8:2. Pero mientras que estaba decidiendo de cómo si Martín podría ser el obispo, se fueron a Salmo 8:2, a los Salmos 8:2. Maybe that's not the right psalm. I'll have to look it up later. But they saw it as being a sign from God that they were to promote him to bishop. Entonces no es correcto 8:2, pero era algo de, what was it about the? I don't remember off the top of my head. Era un señal de Dios que Martín tuvo que ser el obispo. And he was elected bishop. Y él fue elegido obispo. But he wanted to continue living a monastic life. Pero él quería vivir todavía como una vida ascética. So he built a tiny cell outside the cathedral and lived in that for the rest of his life. Entonces edificó una casita muy pequeñita a donde él vivía al lado de la iglesia. And so through his example, a lot of the Christians began seeing him as being the true form of what a bishop should be. Entonces por medio de su ejemplo, muchos de los cristianos han dicho, vaya, tal vez eso es el ejemplo de cómo un cristiano debe de vivir. And so his lifestyle began spilling over into other
bishoprics. Entonces su vida, su forma de vivir, eso estaba influyendo a los demás obispados. So that's where we're going to end today. Later on, we're going to talk about Western, how the Western part of Christianity developed monasticism further, but that's much later. Luego podremos hablar más de cómo esa vida monástica, el movimiento fue influido en el oeste. So here are the questions, and then I'll stop the video. Was monasticism a right or wrong way to respond to the rise of Christendom? Defend your answer. Entonces el monasticismo era la correcta forma de responder al ascenso de cristiandad, defender tu respuesta. How does one love thy neighbors if one is separate from the world? ¿Cómo alguien puede amar a su vecino si está separado del mundo y no tiene vecinos? And what were the positive and negative aspects of monastic life? ¿Y qué fueron el positivo y el negativo de la vida monástica? And the last thing is just a little bit of homework I got for you guys. Y la última es deberes o tarea. Solitude is one of the Christian disciplines. Esa forma de soledad también es una disciplina de cristianismo. So this week, I would like you guys to practice solitude for just 1 hour with no phone, no watch, no Bible, just you in a secluded place around no one. Entonces me gustaría para tus deberes que tú practicas esa disciplina. Entonces sería 1 hora en esta semana que tú practicas soledad. Entonces es decir que no hay nadie que está cerca de ti y tampoco tiene tu móvil ni nada más. And I just said Bible. See, I would have no issues. right, because Bible study is a separate discipline, so I wanted you guys to experience Aldo it. también dijo que no puede traer tu Biblia ni tampoco un boli ni nada. I want you to experience this for 1 hour and just think about No distraction. think about Anthony who No distraction, which I'm going to do. Let's sit on the sofa. pray and Orar meditate y upon meditar, scriptures that God brings y to your si mind. tiene escritura aquí, se puede meditar en la escritura. For 1 hour, no phone, no phone, no Dice no solo watch. 1 hora, pero 1 hora puede durar mucho tiempo si no tiene nada. And think about these monks too, like Anthony, who locked himself in just one place for 20 years. Piensa en Antonio que estaba en un solo lugar por 20 años encerrado. All right, so that's where we're going to stop today. We'll talk about the Y questions. ahí vamos a terminar. See you Dios next te week. bendiga.